U ovoj epizodi želim da vas prošetam kroz moje jesenje gredice, odnosno želim da beremo zajedno i da vidimo rezultate nekih prethodnih epizoda u kojima smo učili zajedno, zašto je važno da sejemo u turnusima, koji je to rezultat, s obzirom da danas imamo upravo berbu iz setvenih komora. Evo imamo ovde i bumbara. Dakle, zajedno ćemo obići sve moje setvene komore, odnosno julsku i avgustovsku i septembarsku setvu, da vidimo dokle smo došli, koji su to rezultati, dokle su me dovele veštine, a ovo je Kosmos Picotea, u pitanju je novi član baštinske zajednice. Ova gredica je pokazivala izvestan nedostatak, odnosno sve biljke koje su ovde bile posejane pokazivale su zastoj u rastu. Upravo zbog toga ja sam formirala permamodel i posejala mahunarke. Ovde su mahunarke posejane u avgustu. Avgust nije uobičajen za setvu mahunarki, odnosno ovo bi bio 8. turnus mahunarki, niskih mahunarki u bašti, pri čemu se i ne očekuje neki veliki uspeh. Ali evo, ove mahunarke su mi dale dva odgovora. Kao prvo, u ovoj gredici je nedostatak azota. Ukoliko je nedostatak azota, mahunarke rastu ovako brzo, naglo i pre vremena cvetaju. S obzirom da je ovo avgustovski turnus, kao što vidite, on je ozbiljno procvetao i s obzirom da se ne nadamo nekom mrazu do kraja oktobra, ja ću imati čak i obilnu berbu. Funkcija ovih mahunarki nije da me nahrane, nego da nahrane tlo, zbog toga što će sav ovaj materijal da bude upotrebljen za proizvodnju tekućeg biljnog đubriva, za moje zimske kupusarice, a koren će se ponašati kao dozator azota i nahranit će ovu gredicu, odnosno pripremit će je da na njoj biljke u narednoj sezoni bolje rastu. Dakle, 8. turnus, kao što vidite, moguć u permamodelima. Ove sezone sam nabavila mnogo novih sorti i jedna od njih jeste Tanya's Pink Pod. U pitanju je niska boranija koja ima ovako zanimljiv pink izgled. U jednoj od epizoda, u pitanju je setvena komora julska setva, ja sam direktno sa materinske biljke uzela seme i ubacila u jednu od komora. Evo, upravo sada imam i berbu tih boranija. Ovo je ujedno i prilika da ih probam, s obzirom da sam imala samo 20 semena, cilj je bio da se umnoži sorta. Sada ću imati prilično dobru berbu. Ovo je 7. turnus boranije, odnosno u pitanju je 3. turnus visoke boranije, druga berba je u pitanju. Setva je obavljena u julu, dakle julska setva, i u pitanju je sorta Jerusalimska putarica. Ovo je, kao što sam rekla, druga berba i s obzirom da imamo još dosta do prvog mraza, mislim da će me još izvesno vreme hraniti. Ovo su julski turnusi, niske boranije. S obzirom da smo imali ekstremno visoke temperature, sve mahunarke, odnosno svi turnusi do ovog julskog nisu pokazivali neki uspeh u rastu, odnosno video se zastoj u rastu i videlo se da im nedostaje ona vlaga i hladnoća koja prija njima, s obzirom da su ovo prolećne kulture, ali kao što vidite sada imam velike grmove koji su već ozbiljno cvetali i uskoro se sa ovih grmova očekuje i velika berba. Ovo je 3. turnus
rotkvica, u pitanju je jesenji turnus, jer setva rotkvica se odvija u turnusima u kombinaciji sa bobom. Ovo je samonikli bob, on je tu nikao da bi nahranio tlo. Ova sorta rotkvica ima bujne listove, u pitanju non plus ultra, za razliku od sakse koja ima vrlo male listove, i ova sorta razvija onaj duguljasti plod. Jako je bitno da iskoristite upravo ovu fazu vegetacije kada predatori spavaju ili se pripremaju za zimski san, kako biste zaista obezbedili sebi veliku količinu svih onih kultura koje je prilično teško uzgajati u rano proleće, jer čim se tlo zagreje, te kulture cvetaju. Evo, ja imam i samonikli luk, tako da, eto, uz rotkvice, luk, salata, blitva, spanać, fantastičan obrok. Evo, krenula je berba prvih rotkvica, u pitanju je avgustovska setva, 6 setvenih komora je pod rotkvicama, i ono što je najznačajnije sada kada je u pitanju avgustovska setva jeste da vi dobijate prave školske primere rotkvica koje nisu napadnute, imaju idealne uslove da se razviju. Listovi su tu negde vrlo malo izbušeni na početku vegetacije od strane buhača, i buhači već sada spavaju, a očekuje se obilna berba, zato što ja puno rotkvica posejem upravo u ovoj fazi vegetacije zbog toga što ih kiselim. Kisele rotkvice su fantastične, a od samog lista se pravi, osim što možete da napravite sve vrste jela jednako kao i sa spanaćem, pravi se tekuće biljno đubrivo koje je bogato kalijumom. Pored toga ubrala sam i neke bele rotkve. Ovo su male bele rotkve, one će porasti 10 puta, biće 10 puta veće nego što su sada ove, ali ja ih na ovaj način proređujem, zbog toga što ukoliko ih gusto posejete kao što sam to ja uradila, vrlo je bitno da ih proređujete, a inače ove male bele rotkve su sočne i vrlo blagog ukusa. Počela je i berba spanaća. Spanać se, za razliku od blitve, čupa, on se ne reže, i upravo ovako vadite iz korena. Ovo je školski primer spanaća, to je ono što stalno govorim, da se kada je u pitanju avgustovska setva dobiju upravo školski primeri spanaća, odnosno spanać koji nije napadnut od strane buhača, a takođe neće procvetati jer temperatura tla je ono što idealno odgovara. Ovo je sorta Amerika, i sorta Amerika se meni pokazala kao najotpornija na visoke temperature. U jednoj od epizoda ja sam objašnjavala kako se šiša cvekla i zašto je to važno. Upravo ćete sada vidjeti koji je rezultat kontinuiranog šišanja cvekle, osim što imamo ovako velike listove, s obzirom da sam ja već skinula listove sa ove cvekle, krupne drške, široke listove od kojih možete da napravite bilo koje jelo, pa čak i sarme, dobijate i krupne plodove. Evo, ovo je cvekla koja je presađena u permamodel. Ja sam nju šišala 3 puta nakon presadnje i kao što vidite dobila sam vrlo krupne plodove, i kao što sam rekla, najdragocenije od svega jesu upravo ove drške. U jednoj od epizoda ja sam vam pokazivala kako ćete i kada da presadite blitvu i da posadite ljutiku. Na ovoj gredici je presađena julska blitva i tada u septembru ubačena ljutika. Upravo sada imam mladu ljutiku za berbu i naravno ovu blitvu uveliko berem. Ovo je julska blitva, to je blitva koja je posejana iz onih setvenih traka koje sam skinula sa same blitve. U pitanju je nekoliko sorti blitve, ovo je
jedna od sorti Pink blitve, ima ih nekoliko varijeteta u bašti. Ova blitva nije presađena, ja ću nju da berem upravo iz setvenih komora i ovih dana ću lagano kada obavim berbu polako da presađujem korenje. Kao što vidite, kontinuitet berbe je vrlo važan. Sada upravo na našu trpezu dolaze ponovo one rane prolećne kulture. Iako listovi pokazuju izvestan stepen oštećenja, imamo i tekako listove na lozi koji se dobro drže. U pitanju je posebna sorta krastavca, Sujolong. To je krastavac koji rađa od juna meseca pa sve do prvih mrazeva i kao što vidite već sada imam obilnu berbu. Hranio me je tokom čitave sezone, ali kao što vidite ne posustaje. Sujolong otporna sorta na sušu. Ovo je paradajz koji je presađen u avgustu. U pitanju je sorta Flora. Kao što vidite, on već pokazuje znakove oštećenja, odnosno on je već postao ekosistem za različite vrste gljivica i bakterija, ali to ne smeta mom paradajzu da i dalje plodonosi, odnosno on je već formirao plodove na sve 4 etaže i sada su ti plodovi počeli da sazrevaju. Dakle, da, presadnja paradajza u avgustu može, ali isključivo u permamodele. U ovoj fazi njegovog sazrevanja oštećeni listovi njemu ne prave nikakav problem. Evo, uskoro i berba, a čeka nas miholjsko leto. Kada sam počela da se bavim baštovanstvom, meni je smetalo što velika količina mladih plodova dospeva odjednom. Evo konkretno kada su u pitanju tikvice, imate ogromnu količinu mladih tikvica s kojima možda i ne znate šta ćete da radite i onda do kraja sezone ostajete željni tih istih mladih tikvica. Ja sam tada naučila da od tikvica pravim sve i slatko i džem, sokove, slane zimnice, ali sam shvatila da mi ta ogromna količina mladih plodova zapravo smeta. Tada sam uvela turnuse u biobaštu. Ovo je 7. turnus tikvica i od kad primenjujem turnuse u bašti imam kontinuiranu berbu upravo mladih plodova, to je ono što sam htela. Ovo su tikvice iz 7. turnusa i kao što vidite njima je pepelnica. Pepelnica je veliki prijatelj biobaštovana. Ovo je krompir, u pitanju je sadnja u julu. To je i poslednji turnus krompira, očekuje se berba krajem oktobra. Beremo mladi krompir, nije bitno da li će biti sitniji ili krupniji, ali to će biti i mladi krompir kao kuriozitet u toj fazi vegetacije. Ovo je permamodel, kao što vidite ima jako mnogo organske mase na njemu i bukvalno krompir izlazi iz same trave. Sve ove biljke rastu u sinergiji i ovom se krompiru zapravo jako radujem zbog toga što će to biti prava poslastica tamo negde u novembru. Ovde na stolu je upravo ova naša šetnja kroz permamodele i setvene komore gdje sam vam pokazala turnuse. Ovo su boranije koje ste gledali u julskoj setvi u nekoliko permamodela, dakle naše drage youtuberke. Vrlo sam ponosna na ovu boranju zato što ću je prvi put i probati. Prvo sam htjela da umnožim seme, tek onda da probam. Ovo su krastavci i tikvice iz julske setve u permamodele, odnosno presadnje u permamodele. Ovo je krastavac koji je iz jedne od epizoda o pinciranju, dakle sve su ovo youtuberi. Ovo je paradajz koji je tretiran preparatom od lista šljive i vrlo brzo dospeva za berbu. Ovo su ovdje ljutike koje smo sadili zajedno u jednoj od epizoda. Cvekla. Ovu cveklu smo presađivali, odnosno u pitanju su turnusi, cvekle, presadnja u permamodele. Ovo smo cvekli zajedno presadili
iza krompira u jednom od permamodela. Ovo su one blitve koje smo zajedno sejali iz onih setvenih traka i onda presađivali u setvene komore. Neke su presađene, neke ne. Ovo je rezultat naše zajedničke epizode, jer ja smatram da je sinergija i da sve zajedno zapravo radimo. Ovo su drške cvekle koje smo mi sada dobili zbog redovnog šišanja cvekli. Ovo su naše rotkvice iz avgustovske setve. Ovo na stolu je gozba. Dakle, svi ovi plodovi su rezultat naših zajedničkih epizoda.